जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत जो है वो आजकल एक बड़ा प्रोएक्टिव एक्सरसाइज कर रहा है, और वो ये है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी रिफॉर्म्स के हवाले से। और हाल ही में एक जो इंडिया इन न्यूयॉर्क है, जो इंडियन एम्बेसडर है न्यूयॉर्क के अंदर, अ, उनका नाम है मैडम रुचिरा कंबोज, इफ़ आई हैव प्रोनाउंस्ड हर वेल। उन्होंने, और जारी बात है, जो इंडियन उनके ऑफिस ने एक कॉन्फ्रेंस, एक डिस्कशन अरेंज कराई, जिसका नाम था शिफ्टिंग द बैलेंस पर्सपेक्टिव्स ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म फ्रॉम ग्लोबल साउथ थिंक टैंक्स। अब इंडिया ने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है कि जनाब ये डिस्कशन की जाए कि ग्लोबल साउथ जो है वो चाहता है कि रिफॉर्म्स हों। दिस इज़ व्हाट वो ये बात कर रहे हैं। और इस हवाले से जो एक मेजर इंडिया का जो आई थिंक द फॉरेन ऑफिस का एक प्रोजेक्ट है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उन्होंने मिलके, और जो इंडिया का परमानेंट मिशन है यूएन में, उन्होंने मिलके इस को डिस्कशन को करवाया और कहा जी कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स चाहिए। पाकिस्तानी को तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। पाकिस्तान भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। आई थिंक द इंडियंस मे नॉट हैव इनवाइटेड, नोइंग कि इन्होंने आगे कोई ज़ाहिर बात है हमारे हक में तो बात नहीं करनी, बट दे इनवाइटेड सो मेनी अदर पीपल। सो उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे आ गई है। इंटरनेशनल जो ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं दुनिया में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सप्लाई चेन की डिसरप्शंस हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन इस वक्त स्लो है, क्लाइमेट चेंज का प्रेशर जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी डिस्कस हो रही है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए नए चैलेंज हैं। सो इस वक्त दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ प्रपोजिंग बेसिकली। इसलिए एक कंसेंसस पैदा करना चाहिए और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए कि हमें कैसे जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उनको एड्रेस करने हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वन पॉइंट। सेकेंडली, मैं आपको बात बताऊं, अगर ये जो रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली का सेशन हुआ था, इसमें ऑस्ट्रेलिया की वैनी पैंग जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आई थिंक ब्राज़ील, पोर्चुगल और कुछ और मुल्कों ने भी, इन तीनों को तो आई थिंक ब्राज़ील एज वेल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट ब्राज़ील बट आई थिंक पोर्चुगल के प्रेसिडेंट को तो मैंने सुना था, जिन्होंने कहा था कि इंडिया को परमानेंट सीट दे सिक्योरिटी काउंसिल में। सो इंडिया इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट उसको मिल रही है इस हवाले से कि जी, और इंडिया ने ये जो अब देखे ना, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म फ्रॉम ग्लोबल साउथ थिंक टैंक्स, क्या कोई पाकिस्तान का बंदा इस ग्लोबल साउथ थिंक टैंक में है? पाकिस्तान क्या कर रहा है इस हवाले से? मुझे नहीं पता है इसमें। मैं आई एम नॉट, मैं कोई वो नहीं हूँ, आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे इतना पता है कि द इंडियंस आर वर्किंग वेरी एग्रेसिवली, बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, और उनको इस चीज़ का पता है कि हमें जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है ना वो कंप्लीट साइलेंस है कि 21वीं सदी में क्या हो रहा है, कैसे चैलेंजेस हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। सो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि जी आप आएँ, और हमारे, ज़ाहिर बात है इंडिया की कैंडिडेचर है, इंडिया एज ए कैंडिडेट उस पे चाहता है कि वो उसको बात की जाए इस हवाले से, डिस्कशन की जाए इस हवाले से, और हमें जो है वो हमारे इसको एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ जी, हमें वो बनना है। अब हुआ ये है कि राइट आफ्टर जो G20 के बाद बेसिकली बहुत सारे मुल्क ने कहा है शायद इंडिया जो है वो रिफॉर्म की तरफ जा सकता है। ठीक है जी, इंडियन डिप्लोमेसी जो है वो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इंडिया इज़ फास्ट, इंडिया इज़ एग्रेसिव। लेकिन ये जो रिसेंटली इंडिया और नॉर्थ अमेरिका और ये अमेरिका के दरमियान मामलात पैदा हुए हैं, इसमें रिमेंबर एक पॉज आ गया, एक स्लो ग्रोथ, जो जो डिस्कशन हो रही थी वो एक जमूद का शिकार हो गया। सो अब ऑब्वियसली दे आर वेटिंग फॉर इलेक्शंस की बात। ये तो नहीं है कि अभी कोई डिस्कशंस नहीं हो रही, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी सिर्फ मोमेंटम बन रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इट्स ऑलवेज मोमेंटम। सो इंडिया मस्ट बी लॉबिंग एंड आस्किंग द फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स अराउंड द वर्ल्ड कि आप जो है वो कोशिश करें, हमें जो है वो
ग्लोबल साउथ की हम जनाब इस वक्त लीडरशिप हमारे पास है. मैंने आपको पहले कहा था कि दी अमेरिकन्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड दैट इंडिया शुड लीड द साउथ, ग्लोबल साउथ, बिकॉज दे रियली वांट दिस. उसकी वजह यह है कि चाइनीज़ जो है वो चाहते हैं कि वो इस ग्लोबल साउथ को वो लीड करे, लेकिन चाइना उस तरह वो कर नहीं रहा. चाइना इज़ ऑलरेडी परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल, उनको वो चीज़ नहीं चाहिए. दूसरा, चाइनीज़ उस तरह पैसे नहीं फेंकते जिस तरह वेस्ट पैसे फेंकता है. चाइनीज़ को बड़ी वो जो है ना कुट कुट के पैसे रख देने आपने, स्लोली स्लोली पैसे निकालते हैं. तो इनको ये एक इनके इनके मसले हैं चाइनीज़ को. सो लेकिन वो कितनी देर रोक सकते हैं. ठीक है जी. अब ये जो इवेंट है बेसिकली, इसका बेसिकली मकसद ये था कि कैसे जो एक डायलॉग को इनिशिएट किया जाए, पार्टनरशिप्स कैसे पैदा की जाएं, यूएनएससी को रिफॉर्म कैसे करना है. और जी हमारी जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं. सो जो 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 प्लेयर्स हैं दे नीड लेजिटिमेसी एंड दे नीड्स टू बी इफेक्टिव, एंड दैट्स वे. सो इफ़ यू हैव अ लेजिटिमेटी, बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, इस थिंक टैंक, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इंडिया ने अमेरिका को, फ्रांस को, बरतानिया को और तमाम पर्टिकुलरली 5 ममालिक को ये कहा है कि आपकी लेजिटिमेसी एट स्टेक है. आप जो कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे. देयर इज़ अ गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ. साउथ के चैलेंजेस बिल्कुल और हैं. हमने तो देखें जनाब, दी थी वैक्सीन देते रहे हम तो जब जब आप लोग अपनी वो कर रहे थे, आपको वैक्सीन नहीं मिल रही थी, तो आप तो वैक्सीन हम दे रहे थे आपको. ठीक है. सो वो जो ग्रेट पार्ट्स की लेजिटिमेसी है इंटरनेशनल सिस्टम में वो कॉम्प्रोमाइज हुई. दिस इज़ व्हाट इंडिया इज सेइंग थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. और साथ में वो कहते जब लेजिटिमेसी नहीं होती तो फिर आपकी इफेक्टिवनेस नहीं होती. जब आपकी इफेक्टिवनेस नहीं होती, देन यू आर अनएबल टू इम्प्लीमेंट द एजेंडा एंड द डिसीजंस टेकन एट द ग्रेट लेवल, फॉर पर्टिकुलरली इन चीज़ों में. सो आपको याद है कि नरेंद्र मोदी साहब ने अगले दिन डिस्कशन में कहा कि हमें जो है वो जो वॉर इन गजा है, वी नीड टू लुक इट फ्रॉम द ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव. अच्छा, वो बेसिकली दुनिया में उसको किसी ने कोई इतना लंबा चौड़ा लिफ्ट नहीं कराया इस पॉइंट को, लेकिन वो क्या था ग्लोबल साउथ का, उसमें क्या है ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव. ठीक है. आप कह तो कुछ सकते नहीं है. हाँ, इंडिया ने वोट ज़रूर दिया है कि जी ये सीज फायर होना चाहिए. पहले दे abstained आई थिंक इनिशियली, बट लेटर ऑन दे वोटेड कि जी ये बंद होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कहा ये ज़्यादा हो गया और इंटरनेशनल जो एक इमेज बन गया इसराइल का वो अच्छा नहीं है. बल्कि अब तो अमेरिकन भी कह रहे हैं कि भाई पीछे हट जाओ, जो इमेज इज़ नॉट गुड. सो इन माई अंडरस्टैंडिंग ये जो इंडिया ये जो कर रहा है, इसके मेरी अंडरस्टैंडिंग में दे आर बिल्डिंग अ मोमेंटम. वो मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं और वो उस मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए दे बिलीव कि उनको स्लोली स्लोली दे नीड पार्टनर्स की सपोर्ट चाहिए. उनको सपोर्ट चाहिए तमाम लोगों की. ठीक है ना जी. और वो तभी मिल सकती है जब जिसे वो कहते हैं ना कि हम एक मोमेंटम बिल्ड करें. और अगर हम वो मोमेंटम बिल्ड करने में कामयाब हो जाएं तो दैट विल बी सो ग्रेट फॉर इंडिया. सो मुझे जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव नज़र आता है, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, कुछ भी नहीं बोलना. चाइनीज़ जो हैं दे विल सी हाउ दी अदर कंट्रीज रिस्पॉन्ड. रशिया सपोर्ट करेगा, बरतानिया भी कर जाएगा, अमेरिका इसको लास्ट एंड पे सपोर्ट कर जाएगा, लेकिन इनिशियली दे वांट दीज डिस्कशंस टू डिले और दिस प्रोसेस टू डिले. दे डोंट वांट दिस टू हैपन वेरी सून. लेकिन ये 5-7 साल का जो है ना ये एक वो है, ये प्रोजेक्ट है. अगले 10 सालों में बहुत बड़ी तब्दीली आनी है, इसमें कोई शक नहीं है. और आपको पता है ये जो G4 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एंड इंडिया, दे हैव आस्क्ड दिस फॉर लॉन्ग कि यार रिफॉर्म्स होनी चाहिए. और यूएन की साइलेंस. अच्छा, अब ब्राज़ील जो है वो लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में से इम्पोर्टेंट कंट्री है. जर्मनी विद इन यूरोप वो समझते हैं कि आफ्टर फ्रांस हम ही तो हैं. जापान कहता है जी हमारी तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है, 3rd बड़ी इकॉनमी है हम दुनिया की. ठीक है ना जी. तो सानू तो क्यों पीछे रखे है. और
اینڈ دین انڈیا وہ کہتا ہے جی ہمیں ایشیا سے بھی ادھر سے بھی ہونا چاہیے, ہم بڑی اکانومی ہے, بلین پلس لوگ ہیں. سو یہ دیز آر افیکٹو ڈسکشنز ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ صرف انڈیا کے لیے نہیں ہونا. لیکن وین انڈیا گیٹس اٹ سیلف کلبڈ ود جاپان, ود جرمنی, ود برازیل, دیٹ از بگر کیس, یہ بڑا کیس ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ریفارم کرنا بڑا مشکل کام ہے. اگر تو جو انڈیا, چائنا کا اور امریکہ جو گریٹ پاور کمپٹیشن ہے, اگر یہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اتنی لڑائی نہیں ہوتی ڈپلومیٹیکلی, پولیٹیکلی, یہ جو اکنامک پروٹیکشنزم کے ایشوز چل رہے ہیں, یہ جو چل رہا ہے جناب کہ انڈیا امریکہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے اور تھوڑا ٹرسٹ لیول ان کے بیچ میں بلڈ ہوتا ہے, تو پھر تو اتنی جلدی یہ ریفارمز نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے ریفارمز کا مطلب کیا ہے. یو این سیکورٹی کونسل کا ریفارمز کا مطلب بیسیکلی یہ ہے, یہ تمام جرمنی, برازیل, جاپان اور انڈیا کہہ رہے ہیں, اور ان میں سے سب سے اگریسو اینڈ ایکٹیو انڈیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سانو حق دیو یار, ہمیں بھی حصہ دو. ٹھیک ہے, آپ فیصلے کر رہے ہیں, تسی چوکی روٹی کھان رہے ہو, اونسا بھی روٹی کھانی شروع کرتی ہے, بٹ سو ہمیں وہ حق دیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ فرانس ہیز اے ویری اسٹرانگ اسٹیبل ملٹری پاور, از اے اسٹرانگ اسٹیبل ملٹری پاور. رشیا اسٹیبل اسٹرانگ ملٹری پاور. امریکہ obviously, چائنا یس, برطانیہ اب تھوڑا کم ہو گیا بٹ اٹس اسٹل دیر. ان میں سے کوئی بھی اسٹرانگ ملٹری پاور نہیں ہے, نہ برازیل, نہ انڈیا, نہ جاپان, اور نہ ہی کیا نام ہے جرمنی. ان دیٹ سینس کہ وچ ہیز اے گلوبل, انڈیا تھرو اٹس یہ جو میری ٹائم پار بننا چاہ رہا ہے وہ اپنے ایمبیشنس کو بڑھا رہا ہے, وہ کر رہا ہے, لیکن آپ کی جو آپ کی جو ملٹری کیپیبلٹی جو ہے وہ اس نظریے سے آتی ہے جب آپ اٹونومس ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی اکانومی ہیں یا آپ وہ چیزیں چل رہی ہیں. سو اگر آپ اٹونومس ہوں, سو انڈیا از ناٹ اٹونومس ان دیٹ سینس. انڈیا ڈپینڈنٹ ہے آج بھی امریکہ پہ, رشیا پہ, اسرائیل پہ, فرانس پہ, بہت سارے ملکوں کے اوپر فار اٹس ملٹری, اور ابھی بھی وہ کر رہے ہیں. سو اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیک سائڈس, یو کانٹ بی جسٹ نیوٹرل اینڈ آل دیس تھنگس. سو یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جن کی بیس کے اوپر تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو یو این سیکورٹی کونسل ریفارم پروگرام, یہ جو ڈسکشن ہے فرام دا گلوبل ساؤتھ تھنک ٹینکس, اس کے اوپر یہ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن اینڈ جو انڈیا کا پرماننٹ مشن ہے یو این میں, دے ہیڈ دس ویری, اس کی ڈسکشن تو انہوں نے کی ہے, لیکن یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو انڈیا کی امبیسڈر ہیں میڈم وہاں پہ, انہوں نے کہا جی کہ جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں, وہ ادھر ہی رہتے ہیں, لیکن وہ ان کی ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. سو ان دیٹ سینس وہ کہہ رہا تھا یار تم لوگ ٹھیک ہے ملٹی لیٹرل ہو لیکن تھوڑی ریلیونس نہیں ہے, ہمیں بیچ میں ڈالو, میک اس اے پارٹ آف دا گیم سو دیٹ یو کین بی ریلیونٹ. سو وی آر آؤٹ سائڈرز. بات ان کی جینون بات, اس بات میں وزن ہے کہ اگر ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن جو ہیں, if they are not inclusive, if they don't take input, if وہ جو فرید زکریا کہتا ہے this is not the fall of West, it is the rise of others. So others are rising, so they are getting relevant. So یہ relevance کا question ہے. So that is why وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی جو legitimacy, effectiveness اور implementing جو decisions ہے, it will get compromised if you do not include others. So انڈیا نے وہ ایک ڈائریکشن شروع کر دی ہے. I really doubt کہ ایز اے مینشنڈ ارلیئر کہ یہ چیزیں کیسے ممکن ہوں گی, کیا ہوں گی, لیکن G20 کے بعد ہوا ہے. لیکن جو میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ جو امریکہ کے ساتھ ان کا مسئلہ بنا ہے, اس مسئلے میں بھی ایشوز ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی, اٹس ناٹ اوور نائٹ چیز نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے, دی امیریکنز پٹ اے پاز آن سو مینی تھنگس, اینڈ یو ول سی دس پاز فار سم ٹائم, ضرور آئے گا. The Americans don't want to punish India. The Americans want to realize India that don't try this again. This is what they are saying. اور جو اگلے دن جو 4-5 کانگریس مین کو انڈین اوریجن کو جو بریفنگ دی گئی تھی, اس میں بیسیکلی دا پرپز واز کہ ٹو گیٹ این ایکسیپٹنس اینڈ ٹو ٹیل دیز پیپل کہ ہاں جی بھائی جی ایک کام خراب ہے, سو وی ریئلی وانٹ ٹو سی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے نہیں ہو رہا. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے.
اور وہ جو انڈیا نے بات کی ہوئی ہے یو این سیکورٹی کونسل کی ریفارمس کی، اٹ مینس دے آر ورکنگ، اٹ مینس دے آر سیریس. سو آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن جو ہے یہ جو بڑا اس وقت انڈیا کے اندر ایک کانکلیو ہوتا ہے، اس کی آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کرتا ہے. بلکہ آئی وڈ سے کہ اب تو بہت سارے بڑے پارٹنرز وہ بلاتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو انکلوڈ کرتے ہیں. میں دیکھ رہا جیسے انڈیا ٹوڈے ہے، ریپبلک ٹی وی ہے، سی این این نیوز 18 ہے، یہ سارے کانکلیوز کراتے ہیں. جسٹ یہ انوائٹ کرتے ہیں انڈینس کو کہ کیسا جو ہے نا وہ چیز ہونے جا رہی ہے. لیٹس سی اس میں آئندہ کیا ہوتا ہے مستقبل میں. لیکن انڈیا از اگریسولی ورکنگ ان ریفارمنگ. تے پاکستان کی کر دینے پہ مجھے نہیں پتا. آئی ریئلی وانٹ ٹو سی کہ یہ پاکستان کے کیا اس میں موقف ہے، کیا پوائنٹ ہے. بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ one should keep an eye. Reforming UNSC for an Indian perspective is to make us permanent member. It's not just, and we will be representing Global South. I think Pakistan's case on Global South is very weak. Pakistan is considering this as an irrelevant platform, and that's something one should pay attention. Thank you.